मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुअछि। तेबे आज आम महापुरुष अच्युतानंद दासंकर प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक अनादि संहिता पुस्तक महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर कल्कीलीला संबंध में शुणा। तेबे अनादि संहिता पुस्तकर प्रथम अध्यायर प्रथम पृष्ठारु ही आरंभ करवा। चलतु एवं शुणा। अलेख अव्यय शून्य अश्रुति परम पदम अकूल अमूल नाम अलेख अव्यय शून्य अश्रुति परम पदम अपूल अमूल नाम अनादि ब्रह्म उच्यते। स्थूल शून्य चिदानंदम ज्योतिरूपमय ब्रह्म अचिंत्य पुरुष स्वामी शरण पाद पंकजे। ये जो कथा सब कहुई अनादि संहिता पुस्तक अनादि संहिता अनादिंकर संहिता बोली कहुई। तेणु आपको स्वयं अनादि ब्रह्म उच्यते बोली कहुई। तेणु सब अनादि ब्रह्म श्रीमुखरे कहते स्वयं ठाकुर निजे श्रीमुखरे कहते। महापुरुष अच्युतानंद माध्यम स्वयं ठाकुर निजे श्रीमुखरे कहते स्वयं अनादि ब्रह्म श्रीमुखरे सब कथा को कहते जहाँ वर्णना कराई। तेणु अनादि ब्रह्म उवाच बा उच्यते ही वर्णना कराई। चलतु भी शुणा। नमस्ते अणाकार ब्रह्म अशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म अखंड अणाकार जेहि अवर्ण ब्रह्म रूप से ही अनंत वैकुंठ करता अण निष्काम फलदाता अदेहवंत देहमूर्ति अजपा अरूप विभूति अण शून्य जार वास अण पवित्र ब्रह्मरस अण उदय जार भक्ति अण भगत मोक्ष पांति से प्रभु पादे करी आस भणे अच्युत ब्रजदास ज्ञानी साधु पाद धूली निरते पड़ुमो मौली त्रेतया जे द्वापर कली आद्य जुग प्रचार ए जुगे एकस्तरी भाग मंत्र प्रमाणे कले जोग ए मनु मध्ये 42 अवतार जे विश्ववास सकल अवतारे सार जे रूप बुद्ध अवतार सकल शास्त्रे अज्ञात ए चारि वेद को गुपत तत्वदर्शी जन जेते सार गोचर करी चिते अज्ञानी जन मूढ़ नर ताहांकु नकरी गोचर। तेणु ये प्रथम वंदना कर महापुरुष। नमस्ते अणाकार ब्रह्म अशेष ज्योतिर्मय ब्रह्म अखंड अणाकार जी अब्रह्म ब्रह्म रूप से ही अनंत वैकुंठ करता अनंत वैकुंठर से करता गोटे वैकुंठर नुह से ठाकुर जी जी अनादि ब्रह्म जी अनंत वैकुंठ करता बोली कहुई। पुणी से अखंड सी अणाकार सी अब्रह्म अवर्ण अवर्ण ब्रह्म रूप से कारण कौन वर्ण नहीं कहीं जापर ना एभली भाव वर्णना कराई। सी अजपा से अरूप विभूति से निजे तो अजपा अरूप विभूति से अदेहवंत अदेहवंत बोली कहुई। पुणी से देहमूर्ति से अदेहवंत होती पुणी से देहमूर्ति से आसुँच एक कहुई। पुणी अणशून्य बास शून्य नुह बास हूँ अणशून्य बास पुणी अणपवित्र ब्रह्मरस पवित्र नुह अणपवित्र बोली कहुई। अणपवित्र ब्रह्मरस बोली वर्णना कराई। अण उदय जार भक्ति तेणु अण उदय भक्ति बोली वर्णना कराई। अण भगत मुख्य पांति तेणु भगत नुह कि भगत नुह अण भगत कथा कहुई। से प्रभु पादरे आश करी भणे अच्युत ब्रजदास सत्य त्रेतया जे द्वापर कली आद्य जुग प्रचार ये गोटे 42 अवतार कथा कहुई। एमती मैंने ठाकुर आसी कला शक्ति आमर 24 अवतार कथा भागवत उल्लेख रही। गोटे 42 कथा कहुई। मनु मध्य 42 अवतार जे विश्ववास विश्ववास ए मनु मध्य 4 जुग भितर से 42 थर आसिले। क्यों क्यों सिद्ध पुरुष जोगी मुनि ऋषि रूप से 10 अवतार रूप से श्रीमद भागवत देखिले 24 अवतार कथा कहुई। ये 42 कथा कहुई। सकल अवतार जेते अवतार आसीते कलिजुग शेष बेलू जो आसवे आद्य शेष भितर जी आसवे जे रूप बुद्ध अवतार बोली कहुई से ही सर्वश्रेष्ठ अवतार बोली वर्णना कराई। पुणी सकल शास्त्र अज्ञात ये 4 वेद को गुप्त एक कथा सकल शास्त्र अज्ञात हो रही 4 वेद को गुप्त हो 4 वेद एक कथा वर्णना कर महापुरुष जी आसवे बा जो बुद्ध अवतार आसवे 4 वेद वर्णना कर 4 वेद से गुप्त थे कथा ये कहुई। तत्वदर्शी जन जेते सार गोचर कर तत्वदर्शी जन मैंने चिन्ह पारे बोली वर्णना कराई। अज्ञानी जन मूढ़ नर ताहाकु नकरी गोचर तेणु अज्ञानी जी मूढ़ नर तांकु कहीं गोचर करें ना कस्मिन काले जो मैंने अज्ञानी मूढ़ नर जो मैंने जो नाही जो आध्यात्मिकवाद प्रति आग्रह नहीं भगवान को प्रति जो मानकर आलर्जी अच्छी जो मानकर मैंने भगवान कहले सुने आ कर्म ही भगवान विज्ञान ही आमर सबकि सृष्टि स्रष्टा विज्ञान नहीं ये सब टाइप लोक जो मैंने अज्ञानी अज्ञानी जन मूढ़ नर जो मैंने
ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ମଣିଷ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତ୍ରିତାପଜରେ ହୋଇବନ୍ଦୀ ଏକଳି ଯୁଗେ ତମେ ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନନ୍ଦୀ ହେଲେ କିଏ? ଶିବଙ୍କର ବାହନ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର। ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀ, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆସିବେ ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହନ ପାଲଟିବେ। ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଆସିବେ, ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେଇଥିବେ। କିଏ ନା ସେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ସେ ଯେ ଅରୂପାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନାମ। ତ ବାହନ ହେଲେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସିକି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଲୀଳାଖେଳା ହେବ। ଏ କଳିଯୁଗେ ଅବତାର ମହିମା ଜଗତେ ପ୍ରଚାର, ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ କରିଠାବ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିଲେ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଠାବ ହେବେ, ଏ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଠାବ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଭଗବାନ ଆମ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ନା ସେମିତି ହେବନି। ଏଠି ଓଲଟା କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତକୁ ଠାବ କରିବେ, ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଠାବ କରିକି ନିଜର ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ଏଇ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେ ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏ 1000 କୋଟି ଜନତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ମର୍ତ୍ୟଧାମ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? କିଏ ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ବାହନ ନନ୍ଦୀ, ନନ୍ଦୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ସେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଭକ୍ତ ନନ୍ଦୀ ସମ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଠାବ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ କରିଠାବ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶିଲେ ଦୁର୍ଲଭ। ମର୍ତ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଠାବ କରିକି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କଳ୍କି ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ସେଇ ଭକ୍ତକୁ ନେଇକି କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ, ଦୈବ ଦେବତାଦି ଅଜ୍ଞାତ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ମହାଦେବତା ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ, ଏ ଲୀଳାଖେଳା ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଦୈବ ଦେବତାଦି ଅଜ୍ଞାତ। ତେଣୁ ଦୈବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ହେଇଥିବ। ଏ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ମହାଗୁପ୍ତ କଥା, ଯେଉଁଠି ଦୈବ ଦେବତାଦିଙ୍କି ଅଜ୍ଞାତ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ, 4 ବେଦକୁ ଏ କଥା ଗୁପ୍ତ। ତେବେ ସେଠି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ କିଛି କିଛି ମାଳିକା ପଢ଼ି କିଛି କିଛି ଗବେଷଣା କରି ଆମେ ବା କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ସାର ନିର୍ଯାସ ରହସ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମହାଲକ୍ଷ୍ୟ, ମହାଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବେ ଭକ୍ତକୁ ଧରିକି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ, ସେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଯେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନନ୍ଦ ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯେ ମାଳିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ, ସେ ଯେଉଁଠି ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଏ କଥା ହେଇଥିବ। 4 ବେଦରେ ଏ କଥା ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିବ। 4 ବେଦ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, 42 ଅବତାର କଥା ଗୋଟେ ମନୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଏ 4 ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର 42 ଅବତାର ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ନଥିବ, ଜାଣିନଥିବେ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ଯିଏ ଆସିବେ, ସେ ଯେଉଁ ନରସ୍ୱରୂପ ଆସିବେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ଆସିବେ। ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠର ଯିଏ ମାଲିକ, ସିଏ ଆସିବେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଲୀଳା ଜବରଦସ୍ତ ଲୀଳା ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ଲୀଳା ହେଇଛି, କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳାଖେଳା ହେବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁପ୍ତ, ଦୈବ ଦେବତାଦିଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଅଜ୍ଞାତ, ତାକୁ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଛାର ନର ବା କେମିତି ଜାଣିବେ? ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କେମିତି ବା ଜାଣିବେ? ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେ ଉଚ୍ଚର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ସର୍ବେ ଦେଖିଣ ଆଚମ୍ବିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହିମା ଭଗତ। ତେଣୁ ମହିମା ଭଗତକୁ ଦେଖିକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ, ଯେ ଏଭଳି ଜଣେ ଭଗତ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାଗୁପ୍ତରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମହିମା ଭଗତ ନିଷ୍କାମ ଲୀଳାର ସଙ୍ଗୀତ କରନ୍ତି ଅନାଦି ଅଦ୍ଭୁତ। ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଲୀଳାର ସଙ୍ଗୀତ ସେଠି ଚାଲିଥିବ। ସେଠି କୌଣସି କାମନା, ବାସନା, ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି କାମନାଗତ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି ଭକ୍ତ ସୁଦାମା, 4 ଯୁଗକୁ ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଫେରିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ମିତ୍ର, ସଖା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିକଟରୁ ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିନଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଏମିତି ଲୀଳାଖେଳା ଘଟିବ। ଭକ୍ତ ସୁଦାମା ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିବ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତ ବା ସେ ଅବଧୂତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନାଦି ଆଉ ଅବଧୂତ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ଅବଧୂତଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅନାଦି ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଅବଧୂତ ନିଷ୍କାମ ଲୀଳାର ସଙ୍ଗୀତ। ସଙ୍ଗୀତ ମାନେ କ'ଣ ଗାଉଥିବେ ଖାଲି? ସେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ତାକୁ କୁହାଯିବ,
बा से जो छंद से जो लालित्य ता निष्काम लीलार होकर जीवनचर्या संपूर्ण निष्काम मार्ग स्वयं भगवान को पाइक से किसी मागे ना ना निजपाई मागे ना कहापाई से किसी भी मागे ना केवल भगवान को पाखे निजक पूर्ण समर्पित करके रही जगत उद्धार भगत उद्धार केमती हो यही जागतिक महाकामनार ही से थे तेणु निजस्व कामना किसी नथी ये वर्णना कराई तेणु ठाकुर ये अनादि ब्रह्म उवाच बा उच्यते प्रसंगे या ही कहते तेणु से किभली भाव में आसवे नर अंगरे अवतरण लीलाखेला किभली भाव में हेब भक्त कौन डाकिब किभली भाव में पाइब सी ये से कथा कही ना बरं जेहेतु से आसवे धरापृष्ठ को यह निजस्व प्री प्लानिंग तेणु से भक्त को ठाब करेंगे कहते मर्त्य भक्त को ठाब करके धर्म संस्थापना करेंगे जुगे जुगे से एकला आसिक धर्म संस्थापना करती कि जेहेतु पूर्ण ब्रह्म आसवे पूर्ण स्वरूप आसवे नर अंगरे अजनी संभूत घटव तेणु ये से कहते भक्त को धरिकी ही से धर्म संस्थापना करेंगे कली जुगे ये घटव आ जो भक्त से कई नुहति से स्वयं कलिशेष बेलू अवतार अटंती बुद्ध अवतार बोली कहुई से अवधूत रूप से आसवे से निष्काम लीलार संगीत करेंगे कौन सी कामना बासना किसी भी नथिबो स्वयं भगवान को पाइकी जमी किए मागुच ए भगवान मत यहाँ दियो ए भगवान मत से दियो भगवान को पाइकी भगवान को पाखे जाइए आम या कामना करें किसी भी कामना न संपूर्ण निष्काम लीलार संगीत बुझीपे मुझे कौन आपण उपस्थापन करने को चेष्टा करुँची ताहा ही घटी संपूर्ण निष्काम बादर लीलाखेला से करेंगे आई घटना को देखिकी देवादेवी आरंभ कर महादेवादेवी पर्यटन समस्त आश्चर्यचकित हो जड़े मनुष्य स्वयं भगवान को पाइकी केमती से एभली भाव में बंची पार तेणु से कहुए सर्वे दक्षिण आचंबित मर्त्य महिमा भगत एभली जड़े महिमामय भगत जी स्वयं भगवान को पाई किसी मागे ना निष्काम लीलार संगीत करेंगे यही घटना कलिजुग अंतिम समय बेलू घटव तेरे अनादि संहितारू मुझे शुणाऊँगी मु अनेक एपिसोड आपण मानक उपस्थापन करी कई भावुं बोधे मु कथा मनरू कहीदे कि किसी कदापि नुह पुस्तक देखो आपने अनादि संहिता पुस्तक अटे जहाँ मो पाखे अच्छी यही पुस्तक आम शुणा तेज आहरी अनेक पुस्तक अच्छी से विषय में आपण पेज नंबर सहित ही उपस्थापना करी आगुरी तेणु भविष्य मालिकार आम मैंने पुस्तक प्रमाण सहित ही शुणी आसीचे आगु को शुणा भविष्य मालिकार कौन कौन उल्लेख रही कल्की लीला संपर्क में ताहा ही आम मैंने शुणा शुणीचे तेज आज आम शुणिले किभली भाव में स्वयं कल्की भगवान अवतरण करेंगे धरापृष्ठ को स्वयं अनादि ब्रह्म किभली भाव में आसिक धर्म संस्थापना करेंगे किभली निष्काम लीलाखेला करेंगे तेज आज ये मोर आगामी अध्याय आउ किसी नूतन मालिकामृत सहित आपण मान पाखे उपस्थित हेबी। धन्यवाद।